تاجیکان آینه تعریفی ملت تاجیکستان با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری ننگ اما روزا با زبان‌های گوناگون دنیا تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارت دولت دوشنبه پیشاهنگ خونه تشبسکار امید تاجیکان فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر در چند هوشیار فصل سال باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و جهانگردانی کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت راهنمای محبوب ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои азизи гиромӣ, нашри муфассали барномаи ахборро бо муҳимтарин мавзӯъҳо манзури шумо мегардонем. нимаи дуюми рӯзи 23 июл президенти муғулистон ухнааген хурелсух бо сафари давлатӣ ба ҷумҳурии тоҷикистон ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе меҳмони олиқадрро муовини якуми сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон ҳоким холиқзода ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. пас аз ташриф овардан ба пойтахти тоҷикистони соҳиби истиқлол шаҳри душанбе, президенти муғулистон ухнааген хурелсух нахуст дар пояи муҷассамаи асосгузори давлати тоҷикон шоҳ исмоили сомонӣ гулчанбар гузоштанд. محترم جناب عالی، شما را و کشور مهمان‌نواز تاجیکستان صمیمانه خیر مقدم می‌گویم. Yırxımsıq noyn yırxılıqço, zaçılan da Tacikistan oran tabuk linçin. Sedgeleyse xatun doktor, uxdun linçiliz bey. خوش آمدید. برای گلچنبر گذاری اومده بو
24 июл маросими бошукӯи истиқболи президенти Муғулистон муҳтарам Ухнаагин Хурелсуғ дар майдони Қасри Миллат баргузор гардид. Мавриди зикр аст ки сафари давлатии президенти Муғулистон то 26 июл дар Тоҷикистон идома меёбад. бегоҳии 23 июл президенти Муғулистон муҳтарам Ухнаагин Хурелсуғ бо сафари давлатӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. 24 июл маросими бошукӯҳи истиқболи президенти Муғулистон муҳтарам Ухнаагин Хурелсуғ дар майдони Қасри Миллат ки ба хотири сафари давлатии меҳмони воломақом идона ороста шуда буд, баргузор гардид. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз президенти Муғулистон муҳтарам Ухнаагин Хурелсуғ самимона истиқбол намуда ба болои шоҳсуфаи фахрӣ даъват карданд. برای استقبال از بین اومده باش. جناب عالی پرزیدنتی مغولستان بتالیون قراول فخری به مناسبت تشریف دولتی شما به سرزمین جمهوری تاجیکستان صف آراسته شد. کماندیر بتالیون قراول فخری پدپالکونیک اشورزاده. маросими истиқбол бо гузориши командири қаровули фахрӣ ба меҳмони воломақом садо додани сурудҳои миллии ду кишвар гузаштан аз назди сафи қаровули фахрӣ арзи эҳтиром ба парчами давлатии Тоҷикистон ва шиносоӣ бо ҳайатҳои расмии ду ҷониб ҷараён гирифта бо қадамзании мутантан ва гузаштани ҷузъу томҳои қаровули фахрӣ аз назди сарони ду давлат анҷом ёфт. ҳамчунин ба ифтихори ташрифи давлатии президенти Муғулистон аз тӯбхонаҳо 21 маротиба шилик паронда шуд. мавриди зикр аст ки сафари давлатии президенти Муғулистон то 26 июл дар Тоҷикистон идома хоҳад ёфт. дар доираи он мулоқоту музокироти сатҳи олии Тоҷикистону Муғулистон имзои санадҳои нави ҳамкорӣ ва чорабиниҳои дигари муҳим аз ҷумла ҳамоиши доираҳои соҳибкорӣ ва тиҷоратӣ ҳамчунин рӯзҳои фарҳанги Муғулистон баргузор мегардад.
پس از انجام مراسم استقبال رسمی مهمان عالی مقام ضمن ملاقات خاصه سران دولت‌ها و مذاکرات وسیع با اشتراک هیئت‌های تاجیکستان و مغولستان، حالت کنونی و دورنمای مناسبت‌های دوجانبه مسائل مبرم روزنامه بین المللی و منطقوی مورد بررسی قرار گرفت. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان تشریف مهمان عالی قدر پرزیدنت مغولستان و هیئت رسمی این کشور را به تاجیکستان خیر مقدم گفته علاقمندی جانب تاجیکستان را بر رشد همه‌جانبه رابطه‌ها با مغولستان دوست تاکید کردند. سرور دولت ما اظهار باوری نمودند که تبادل افکار سودمند امروزه بر روند تحکیم و توسعه همکاری در تمام ساحه‌های مورد توجه دو کشور تکانی مثبت خواهد بخشید. ضمن یادآوری از اهمیت مکالمه سیاسی سطح عالی و توسعه روابط بین پارلمانی، جانب‌ها بر ضرورت فعال گردانیدن کار گروه مشترک دوستی و همکاری بین پارلمانی همچون وسیله مهم گسترش همکاری گوناگون جنبه میان دو کشور تاکید نمودند. با مقصد توسعه منبع مجموعه همکاری تجارتی و اقتصادی، جانب تاجیکستان تهیه و قبول برنامه همکاری‌ها و راهکار صاحبی عمل‌های مشترک را عاید به افزایش گردش مال برای سال‌های نزدیک پیشنهاد کرد. همزمان تأسیس شورای صاحبکاری تاجیکستان و مغولستان به مقصد موافق دانسته شد. در این ضمن برگزاری منتظم همایش‌های دایره‌های صاحبکاری و نمایشگاه‌های مال و محصولات دو کشور مهم دانسته شد. همایش اولین دایره‌های صاحبکاری و تجارتی جانب‌ها که امروز در دوشنبه برگزار می‌گردد، اقدام مهم در این سمت ارزیابی گردید. مسائل رشد همکاری در ساحه کشاورزی از جمله در بخش چاره‌داری مورد توجه خاص قرار داشتند. ساحه‌های صنعت کارکرد به خصوص صنعت سبک و خوراکباری، همچنین استخراج و کارکرد معدن‌های کوهی از سمت‌های آینده‌دار همکاری میان دو دولت معنیداد گردید. مسئله پیشبرد روزنامه سبز و تطبیق هدف‌های رشد استوار مورد نظر دو جانب قرار داشت. سمت دیگری افضلیت که همکاری ساحه سیاحی نامیده شد. در این ضمن پیشوای ملت امکانات‌های فراخ تاجیکستان را جهت رشد سیاحی، کوهنوردی، اکولوژی و عافیت بخشی علاهیده قید کردند. توجه زیاد به مسئله رشد همکاری میان منطقه‌های دو کشور همچون شکل مؤثر گسترش رابطه‌های مستقیم اقتصادی ظاهر گردید. در جریان صحبت سرور دولت ما با اشاره به نقش مهم کمیسیون بین‌الحکومتی عاید به همکاری تجارتی و اقتصادی در پیشبرد تمام مجموعه رابطه‌های تاجیکستان و مغولستان ضرورت شروع فعالیت آن را در آینده نزدیک صلاح دانستند. به مسائل وابسته به گسترش رابطه‌های فرهنگی و گومانیتری توجه خاص ظاهر گردید. برگزاری روزهای فرهنگ مغولستان در تاجیکستان قدم اول مهم در این سمت ارزیابی شد. طرف‌ها همچنین از توسعه رابطه‌ها در بخش‌های علم، معارف، وسایط اخبار عامه، آثارخانه‌ها، سیاست جوانان و ورزش جانبداری نمودند. همزمان در رابطه به مسائل مبرم روزنامه جهانی و منطقوی تبادل افکار انجام یافته. جانب‌ها از ادامه همکاری سازنده دو دولت در این جهت در دایره نهادهای بسیار جانبه به خصوص سازمان ملل متحد و مؤسسه‌های مخصوص آن جانبداری نمودند. سرور دولت ما از مساعدت پیوسته جانب مغولستان در پیشبرد تشبس‌های جهانی تاجیکستان عاید به مسائل آب و اقلیم اظهار قناعتمندی کرده. خواستار همکاری عملی دو کشور در مقاومت علیه خطر و تهدیدهای امنیتی گردیدند. پس از انجام مذاکرات سطح عالی تاجیکستان و مغولستان در قصر ملت با اشتراک و در حضور سران دولت‌ها مراسم امضای سندهای نو همکاری برگزار شد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت مغولستان محترم اوخناگین خورلسوخ به اصرارات مشترک جمهوری تاجیکستان و مغولستان عاید بر رشد منبع تحکیم مناسبت‌های دوستانه و همکاری گوناگون جنبه امضا گذاشتند. همچنین 10 سند نو همکاری به امضا رسید. یادداشت تفاهم عاید به همکاری میان وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان و وزارت کارهای خارجی مغولستان. یادداشت تفاهم میان وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آبی جمهوری تاجیکستان و وزارت انرژتیک مغولستان عاید به همکاری. یادداشت تفاهم میان وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و وزارت آذوقه‌واری، کشاورزی و صنعت سبک مغولستان عاید به همکاری در ساحه کشاورزی.
یادداشت تفاهم میان کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت فرهنگ، ورزش، سیاحی و جوانان مغولستان اوید به همکاری در ساحه سیاحی. یادداشت تفاهم میان اگنتی انوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و وزارت رشد رقمی، انوواسیا و علاقه مغولستان در ساحه رقمی کنانی. یادداشت تفاهم در سمت پیشگیری و برطرف کردن حالت‌های فوق‌العاده میان کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و اگنتی دولتی اوید به حالت‌های فوق‌العاده مغولستان. یادداشت تفاهم اوید به همکاری علمی و تکنولوژی‌ها میان اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان و اکادمیای علم‌های مغولستان. یادداشت تفاهم میان جمعیت سهامی شده مرکزهای تصدیق کننده، خدمت‌رسانی‌های دولتی و تهیه برنامه‌های رقمی و کارخانه دولتی اکادمیا مغولستان. یادداشت تفاهم میان مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و انستیتوت ملی تحقیقات امنیتی مغولستان و یادداشت تفاهمی همکاری میان مؤسسه دولتی آثارخانه ملی تاجیکستان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و آثارخانه ملی مغولستان. 24 ایول در قصر ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بعد انجام ملاقات سطح عالی تاجیکستان و مغولستان برای نمایندگان وسایط اخبار عامه داخل و خارج نشست مطبوعاتی آراستند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان ضمن اظهارات مطبوعاتی تاکید داشتند که ما حالت و دورنمای مناسبت‌های دوجانبه مسائل مبرم روزنامه بین المللی و منطقوی را بررسی نمودیم. سرور دولت ما اظهار داشتند که سندهای نو همکاری به امضا رسیده به تقویت بیشتر زمینه حقوقی رشد رابطه‌های بین دولتی در ساحه‌های گوناگون روانه گردیده است. تأکید گردید که هر دو جانب از افزایش همکاری عملی در ساحه‌های تجارتی و اقتصادی، فرهنگی و گومانیتری و دیگر سمت‌های مورد توجه جانبداری نمودند. مسئله توسعه بیشتر تماس‌های بین پارلمانی و تحکیم نقش دیپلماتیای پارلمانی در مناسبت‌های کشورها به مقصد موافق دانسته شد. گفته شد که هر دو جانب بر رشد همکاری تجارتی و اقتصادی توجه خاص ظاهر نمودند. رهبر دولت ما اوید به هوسمندی دو کشور در سمت تأسیس کارخانه‌های مشترک استحصالی در ساحه‌های آینده‌دار اقتصاد دو کشور از جمله صنعت کارکرد به خصوص صنعت سبک و خوراکواری، اینچنین کشاورزی خصوصا چارواداری اظهار اندیشه نمودند. ضرورت رشد همکاری در سطح منطقه‌های دو کشور، گسترش رابطه‌ها در ساحه‌های فرهنگ، علم و معارف، جوانان، ورزش و سیاحی تاکید گردید. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که مسائل وابسته به امنیت، مقاومت مؤثر به تهدید و خطرهای گلوبالی و منطقوی در مرکز توجه جانب‌ها قرار داشت. گفته شد که مسائل کاهش دادن تاثیر عاقبت‌های تغییریابی اقلیم به محیط زیست، پیشبرد روزنامه سبز و تطبیق هدف‌های رشد استوار محاکمه گردید. همکاری سازنده و دستگیری همدیگری تاجیکستان و مغولستان باید به مسائل مبرم روزنامه جهانی و منطقوی در زمینه نهادهای بسیار جانبه نیز مورد تذکر قرار گرفت. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در فراورد سخن تاکید نمودند که ضمن مذاکرات سطح عالی شریکی دو کشور در عرصه بین المللی به خصوص در دایره سازمان ملل متحد همچنین دیگر ساختارهای همکاری بسیار جانبه بررسی گردید. محترم نمایندگان وسایط اخباری عامه، دوستان گرامی، خانم‌ها و جنابان، پیش از همه بار دیگر پرزیدنت محترم جناب اخناگین خورلسوخ و هیئت بلندپایه مغولستان دوست را در تاجیکستان خیر مقدم میگویم. تاجیکستان و مغولستان در دوره بعد از برقراری مناسبت‌های دیپلماتی یعنی سال 1992 در جستجوی دائمی راه‌های رشد منبع رابطه‌هایشان قرار داشت. سفر دولتی پرزیدنت محترم
مغولستان را ما همچون ادامه منطقی این روند می‌دانیم. در برابر این گفت و شنودهای کنونی تاجیکستان و مغولستان از عزم قوی جانبها برای گسترش منبع روابط دوستی و همکاری‌های سودمند در زمینه صفتا نو درک می‌دهد. تماس‌های تاجیکستان و مغولستان و مکالمه سیاسی در تمام سطح‌ها از خصوصیت سازنده برخوردارند. آنها به تغییر و تحکیم همکاری‌ها هم در سطح دو جانبه و هم بسیار جانبه نگرانیده شدند. امروز ما حالت و دورنمای مناسبت‌های دو جانبه را به طور مفصل بررسی نمودیم و در رابطه با مسائل مبرم روزنامه بین المللی و منطقوی تبادل افکار انجام دادیم. در فرجام مذاکرات ما بسته نوی سندهای دو جانبه را به امضا رسانیدیم که با تقویت بیشتر زمینه حقوقی رشد رابطه‌های بین دولتی در ساحه‌های مورد منفعت طرفین نگرانیده شدند. ضمن صحبت‌های خاصه و با اشتراک هیئت‌ها ما اهمیت تحکیم مکالمه سیاسی سطح عالی و بلند را تاکید کردیم. اظهار امید نمودیم که نتیجه سفر کنونی پرزیدنت محترم مغولستان با پیشبرد سازنده رابطه‌های دو کشور مساعدت خواهند کرد. ما از موجودیت امکانیت‌های کافی برای رشد تمام مجموعه مناسبت‌های تاجیکستان و مغولستان یادآور شد. ما اهمیت تکان تازه بخشیدن به تمایل جاری افزایش بیمیلان آنها توجه خاصه ظاهر نمودیم. همزمان ما از ضرورت مشخص نمودن راه‌ها و وسیله‌های بیشتر مناسب برای افزایش همکاری‌های عملی در ساحه‌های تجارت و اقتصاد، فرهنگی و گومانیتاری و دیگر سمت‌های مورد توجه طرفین جانبداری نمودیم. توسعه بیشتر تماس‌های بین پارلمانی و تحکیم نقش دیپلماتیای پارلمانی در مناسبت‌های ما با مقصد موافق دانسته شد. توجه اساسی ضمن مذاکرات به همکاری‌های اقتصادی روانه گردیده بود. طرف‌ها هوسمندی خود را برای فعال گردانیدن کار کمیسیای بین حکومتی واحد به همکاری‌های تجارتی و اقتصادی اظهار داشتند. جانب تاجیکستان به این باور است که فعالیت استواری آن می‌تواند با تطبیق تدبیرهای عملی جهت رشد جنبه تجارتی و اقتصادی و دیگر سمت‌های رابطه‌های بین دولتی ما مساعدت نماید. با موافقه رسیدیم که برای توسعه همکاری‌های تجارتی و اقتصادی با استفاده از افضلیت‌های رقابت‌پذیر اقتصادی جانب‌ها چاره‌های ضروری می‌اندیشیم. ما عاید به امکانیت‌های خوب کشورهایمان جهت تطبیق مشترک طرح‌های سرمایه‌گذاری هم نظر بودیم. تهیه و قبول برنامه همکاری‌های دو جانبه در ساحه‌های تجارت و اقتصاد همچنین راهکار ساحوی از عمل‌های مشترک برای سال‌های نزدیک به مقصد موافق دانسته شد. در این زمینه جانب تاجیکستان پیشنهاد نمود تا امکانیت تأسیس کارخانه‌های مشترک استحصالی در اساس اشیاء خام محلی در ساحه‌های آینده‌دار اقتصادی دو کشور با بررسی گرفته شد. این ساحه از جمله صنعت کارکرد، بخصوص صنعت سبک و خوراکواری، اینچنین کشاورزی، خصوصا چارواداری را در بر می‌گیرند. جهت اندیشیدن تدبیرهای مشترک باید به تشکل شرایط مساعد برای دایره‌های صاحبکاری و دستگیری تشبس‌های قابل توجه آنها موافقه حاصل گردید. ما از همایش اولین صاحبکاران تاجیکستان و مغولستان که امروز در شهر دوشنبه
баргузор мегардад истиқбол мекунем. бар ин назарем ки баргузории мунтазами чунин чорабиниҳо ба тавсеяи тамосҳо ва барқарор кардани робитаҳои мустақими корӣ миёни доираҳои соҳибкории ду кишвар мусоидат хоҳад кард. зимни вохӯриҳои имрӯза ҳамзамон зарурати рушди ҳамкориҳо дар сатҳи минтақаҳои ду кишвар ва соҳаи сайёҳӣ таъкид гардид. мо ба густариши робитаҳо дар соҳаҳои фарҳангиву гуманитарӣ таваҷҷӯҳи зарурӣ зоҳир намудем. аз фаъолгардонидани мубодилаҳо дар ҷодаи фарҳанг, илму маориф, ҷавонон ва варзиш ҷонибдорӣ кардем. баргузории рӯзҳои фарҳанги муғулистонро дар доираи сафари давлатии ҷаноби президент ҳамчун қадами муҳим дар ин самт медонем. масъалаи вобаста ба амният аз ҷумлаи мавзӯъҳои музокирот буданд. масоили муқовимати муассир ба таҳдиду хатарҳои глобалӣ ва минтақавӣ дар маркази таваҷҷӯҳ қарор дошт. мо ба зарурати ба ҳам овардани саъю талошҳо ҷиҳати коҳиш додани таъсири оқибатҳои тағйирёбии иқлим ба муҳити зист таъкид кардем. ҳамзамон бо ин масъалаи пешбурди рӯзномаи сабз ва татбиқи ҳадафҳои рушди устувор мавриди назари ду ҷониб қарор дошт. вобаста ба ин ҳамкориҳои созандаи муштарак ва дастгирии ҳамдигарии тоҷикистону муғулистон оид ба масъалаҳои мубрами рӯзномаи ҷаҳонӣ ва минтақавӣ дар заминаи ниҳодҳои бисёр ҷониба мавриди тазаккур қарор гирифт. мо аз идомаи таҷрибаи неки шарикии ду кишвар дар арсаи байналмилалӣ бахусус дар доираи созмони милал ва муассисаҳои махсуси он ҳамчунин дигар сохторҳои ҳамкории бисёрҷониба ҷонибдорӣ кард. мувофиқаҳое ки дар доираи ин сафар ба даст омаданд ба таври умум самтҳои асосии муносибатҳои кишвариҳои мо ва дурнамои рушди босамари онҳоро мушаххас месозад. натиҷаҳои гуфтушунидҳои имрӯза имкон медиҳанд ки мо ба рушди муносибатҳо миёни ду кишвар бо назари нек ва умедбахш нигарем. акнун бо камоли мамнуният риштаи суханро ба меҳмони гиромӣ ҷаноби Ухнаагин Хурелсуҳ медиҳем. баромад. Благодарю вас, господин президент. Ваше превосходительство, господин президент, уважаемые представители средств массовой информации. Доброе утро, я рад приветствовать вас всех. Выражаю искреннюю благодарность вашему превосходительству, президенту Эмомали Рахмону, а также правительству и дружественному народу Таджикистана за теплый прием в вашей прекрасной стране, находящейся на перекрестке шелкового пути, соединяющего Азию и Европу. Ваше превосходительство, ваш первый государственный визит в Монголию в 2009 году ознаменовал новое начало в истории дружественных отношений между нашими странами и внес ценный вклад в углубление взаимного доверия и сотрудничества. Народ Таджикистана, унаследовавший историю и культуру заснеженных гор Памиры, и народ Монголии, живущий в бескрайних степях, с древнейших времен имеет богатую историю развития торговых и культурных связей. Мы по сей день бережно храним эту историческую связь между нашими странами и относимся друг к другу с братской добротой и теплотой, что продолжает оставаться драгоценным наследием дружбы и товарищества. Мне приятно, что впервые президент Монголии осуществляет государственный визит в Таджикистан, страну с величественными горами, пресноводными реками, уникальной природой и богатым культурным наследием. Я рада ознакомиться с процветанием Таджикистана, который развивается день ото дня под вашим руководством, а также с гостеприимством и дружелюбием народа, истории и культуры страны. Официальные переговоры с вами, уважаемый господин президент, успешно прошли в теплой и деловой атмосфере. Мы подвели итоги последних 30 лет сотрудничества.
обменялись плодотворными идеями по наполнению отношений и новым содержанием и их расширению во всех сферах в ближайшие годы, а также совместно определили перспективы, приоритеты дорожной карты сотрудничества. По итогам переговоров главы государств приняли совместное заявление Монголии и Таджикистана о расширении и развитии дружественных отношений и сотрудничества. Также договорились об укреплении правовой базы отношений между Монголией и Таджикистаном, активизации взаимодействия в области энергетики, сельского хозяйства, промышленности, цифрового развития, культуры, образования и туризма. Также заключили 11 межведомственных документов, направленных на расширение и развитие отношений. Мы обсудили обеспечение скоординированности между политикой видения 2050 и новой политикой возрождения Монголии и национальной стратегией развития 2030 Таджикистана для укрепления основ двусторонних отношений, а также изучения новых возможностей для сотрудничества. Мы также сошлись во мнениях, что сотрудничество в сфере транспорта и логистики имеет решающее значение для расширения экономического сотрудничества и обсудили возможности координации региональных торгово-экономических связей, открытия маршрута кратчайших автомагистралей и создания нового транспортного коридора, а также обсудили вопрос о возможности внедрения новых прямых авиарейсов между столицами двух стран. Также приятно отметить, что Монголия готова оказать полную поддержку Таджикистану в присоединении к межправительственному соглашению о международных автомобильных перевозках по сети азиатских автомобильных дорог. Мы договорились также начать сотрудничестве в сельском хозяйстве и животноводстве, изучить вопрос поставки племенного скота из Монголии и расширения обмена животноводческим сырьем и продуктами и поставки халяльного мяса из Монголии. В целях дальнейшего углубления этого сотрудничества была достигнута договоренность о совместной работе по стимулированию связи между ветеринарными и животноводческими организациями, а также о создании правовой базы, отвечающей соответствующим нормам и стандартам. В то же время обсудили вопрос реализации совместных проектов по производству продукции с добавленной стоимостью на основе натурального сырья, таких как шерсть, кашемир, хлопок, координируя программу Монголии «Белое золото» и политику развития хлопковой и текстильной отраслей Таджикистана. В рамках данного визита в Душанбе был успешно организован первый монголо-таджикский бизнес-форум и достигнута договоренность о создании делового совета, что является важным событием, которое выведет сотрудничество между предпринимателями двух стран на новый уровень и расширит и разовьет взаимовыгодное торговое инвестиционное сотрудничество, создаст широкие возможности для увеличения товарооборота за счет диверсификации экспорта. Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Министерствами энергетики в ходе данного визита, является важным событием в ознакомлении Монголии с богатым опытом Таджикистана в области строительства гидроэлектростанций, тем самым способствуя переходу к зеленой энергетике и развитию долгосрочного партнерства. Монголия высоко оценивает политику и опыт Таджикистана, который укрепляет свои позиции в качестве ведущей страны в сфере возобновляемой энергетики в регионе и придает особое значение дальнейшему сотрудничеству в этой сфере. Мы подчеркнули важность расширения сотрудничества в сфере туризма, культуры и гуманитарной секторе двух стран, а также единодушно отметили важность совместного сотрудничества по развитию туризма, реализации совместных проектов, сближающих национальные бренды двух стран, углубление сотрудничества в сфере образования, культуры, спорта и укрепление связи ради наших будущих поколений. Подписание меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области цифрового
цифрового развития информационных технологий в ходе визита рассматривается как важный шаг в открытии новых направлений взаимодействия и определении пути нашего будущего развития. Также я рад, что меморандум о взаимопонимании между Национальным музеем Чингисхана Монголии и Национальным музеем Таджикистана закладывает основу для совместной работы по изучению, сохранению и распространению культурного наследия. В рамках визита под эгидой глав государств с успехом прошла совместно монголо-таджикское культурное представление. Монгольский национальный художественный театр впервые представил свое выступление в Душанбе, порадовав наших таджикских друзей музыкой степей и создав вместе прекрасные воспоминания. Наши страны активно сотрудничают и поддерживают друг друга в рамках ООН и других международных организаций. И мы подтвердили нашу приверженность дальнейшему углублению и развитию сотрудничества в регионе и на международном уровне. Уважаемый господин президент, мы придаем особое значение борьбе с изменением климата, борьбе с опустыниванием и содействию зеленому развитию. Мы уверены, что плодотворный и конструктивный диалог по реализации совместных проектов по восстановлению и озеленению в координации с национальным движением «Миллиард деревьев в Монголии» и программой «2 миллиарда саженцев в Таджикистане» несет реальный вклад в достижение глобальных целей устойчивого развития. Таджикистан стала одной из первых стран, присоединившихся к Международному исследовательскому центру развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, созданному по инициативе Монголии. И мы хотели бы выразить вам глубокую благодарность за вашу неизменную поддержку этой важной инициативы. Уважаемый господин президент, мы уверены, что наши переговоры и договоренности будут реализованы на благо процветания наших стран и благополучия наших народов. Наше сотрудничество будет дальше расширяться и развиваться. Пусть дружба и товарищество между нашими народами крепнут из поколения в поколение, а сотрудничество между Монголией и Таджикистаном процветают и развиваются. Уважаемый господин президент, позвольте отметить высокую оценку и также благодарность за ваши усилия в расширении сотрудничества между нашими странами. Уважаемый господин президент, в будущем году позвольте еще раз пригласить вас приехать к нам с визитом в будущем году в Монголию с государственным визитом. Позвольте пожелать вам от имени монгольского народа здоровья и всего наилучшего. дар фаржо мехоҳам ба шумо муҳтарам ҷаноби президент барои даъвататон ҷиҳати анҷоми бозӣ аз муғулистон изҳори ташаккур кунам. ман дар фурсати муносиб аз ин даъвати шумо истифода хоҳам кард ва бори дигар изҳор медорам ки мо омодаи ҳамкорӣ ҳастем. ман аллакай супориши қатъӣ додам ки комиссияҳои муштараки мо бояд харитаи роҳро омода кунанд, зарфиятҳо, имкониятҳо барои рушд, ҳамкорӣ дар ҳамаи самтҳое ки шумо муҳтарам бародари азиз ҷаноби президент изҳор доштед, дар ҳамаи ҳамин самтҳо имкониятҳо ҳаст ва албатта мо аз ин имкониятҳо бояд самаранок ба манфиати мардумони ҳарду кишвар барои рушду тараққиёту пешрафти ҳарду кишвари дӯст истифода барем. бори дигар хуш омадед. саломат бошед. ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امالی رحمان با پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف صحبت تلفنی انجام دادند. در آغاز صحبت سرور دولت ما پرزیدنت جمهوری ازبکستان را به مناسبت روز تولدشان تبریک گفته به او سلامتی بردوام، نیکوحوالی و در فعالیت دولتیشان کامیابی ها و منفعت مردم برادر ازبکستان آرزو نمودند. پیشوای ملت رشد استوار ازبکستان و نفوذ پیوسته افزاینده آن را در عرصه بین المللی تحت راهبری شوکت میرزیویف تاکید نمودند. آمادگی جانب‌ها با تلاش‌های منبع مشترک برای نائل شدن به نتیجه‌های نو در رشد مناسبت‌های شریکی استراتژی و همپیمانی تاجیکستان و ازبکستان
таъкид гардид. Сарони давлатҳои Тоҷикистон ва Узбекистон ҳамчунин ҷадвали мулоқоту тамосҳоро дар ҳошияи чорабиниҳои дар пеш истодаи байналмилалӣ ва минтақавӣ мавриди муҳокима қарор доданд. доир ба дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷуҳи тарафҳо мубодилаи афкор анҷом дода шуд. дар доираи сафари давлатӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон президенти Муғулистон Ухнағин Хуресвин аз осорхонаи миллии Тоҷикистон бозӣ намуданд. ҳамкорамон Заробиддин Ширинов гузориш медиҳад. 24 июл дар доираи сафари давлатӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон президенти Муғулистон Ухнағин Хурелсух аз осорхонаи миллии Тоҷикистон боздид намуд. ضمن تماشای آثارخانه پرزیدنت مغولستان محترم اوخناگین خورلسوخ را معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان و دیگر نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان همراهی نمودند. شخصان مسئول آثارخانه ملی تاجیکستان مهمانان را استقبال گرفته از جانب راهبردان با آنها در سطح بلند کسبی سیر آثارخانه‌ای گذرانیده شد. شعبه‌های اکسپوزیسیونی آثارخانه ملی تاجیکستان از قبیل تاریخ باستان و عصرهای میانه، تاریخ نو و نوترین که هنرمندی، لباسپوشی، طرز زیستی آدمان، زرگری، کلالگری، کنده‌کاری در روی چوب، خوشنویسی، میزگری، دستاوردهای زمان صاحب استقلالی مملکت، خاصه طرز زیست و زندگانی تاجیکان را در دوره‌های گوناگون تاریخ تجسم می‌نمایند و مهمانان معرفی گردیدند. اینچنین با واسطه سیر آثارخانه‌ای مهمانان سطح بلند بازیافت‌های دوره‌های گوناگون تاریخی را در آشیانه‌های یکم آثارخانه ملی تاجیکستان شروع از عصر سنگ تا عصر 8 و در آشیانه دوم از دوران سامانیان تا عصر 10 تماشا نمودند. اینچنین در تالارهای شعبه تاریخی نو و نوترین با دستاوردهای زمان استقلالیت مملکت و تالار تحفه‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شناس شدند. بعد از تماشای تالارهای نمایشی آثارخانه ملی تاجیکستان، پرزیدنت مغولستان اوخناگین خورلسوخ با اظهار خوشحالی در کتاب مهمانان فخری آثارخانه ملی تاجیکستان تأثیرات خویش را درج نمود. امروز رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده با پرزیدنت مغولستان اوخناگین خورلسوخ که با سفر دولتی در جمهوری تاجیکستان قرار دارد ملاقات نمودند. ضمن ملاقات تاکید گردید که مجلس نمایندگان با بیش از 70 پارلمان کشورهای جهان همکاری دارد و هوسمندی گسترش رابطه‌های بین پارلمانی با جانب مغولستان میباشد. اظهار اطمینان کرده شد که سندهای در دایره سفر دولتی به امضا رسیده زمینه‌های حقوقی را برای رشد منبع مناسبت‌های دو کشور توسعه می‌بخشد. در ادامه جانب‌ها به تحکیم بخشیدن همکاری‌های سودمند تاجیکستان و مغولستان اظهار آمادگی نمودند. تذکر داده شد که همکاری در سمت تبادل تجربه در فعالیت قانونگذاری و سمت‌های دیگر مورد توجه با خورل بزرگ مغولستان توسط گروه دوستی بین پارلمانی توسعه بخشیده شود. در این زمینه رشد مناسبت‌های بین پارلمانی در دایره مکانیزم‌های بین‌المللی همکاری بخصوص در دایره سازمان ملل متحد، اتحاد بین پارلمانی و دیگر ساختارهای بسیار جانبه مهم ارزیابی گردید. دورنمای فعالیت دوجانبه و طرحریزی نقشه‌های مکمل برای ثمرانوکی جلب سرمایه و گسترش روابط تجارتی و اقتصادی تاجیکستان و مغولستان ضمن برگزاری یک فورم بررسی گردیدند. نمایندگان بخش خصوصی هر دو کشور مرحله نوی همکاری‌های تجارتی و اقتصادی را نمونه عالی مناسبت‌های دوستانه رهبران دو دولت ارزیابی کردند. ظاهرشوی تقوی مراد و خال محمدی دولت شرح بیشتر دارد. توجه افضلیت گسترش همکاری و جلب بیشتر سرمایه‌گذاری بر رشد ساحه صنعت، انرژتیکا و تجارت و سودا تاجیکستان و مغولستان دایره همکاری‌ها را در این ساحه‌ها بیشتر می‌گرداند. در دایره سفر دولتی پرزیدنت مغولستان اوخناگین خورلسوخ و جمهوری تاجیکستان نخستین فروم سرمایه‌گذاری تاجیکستان و مغولستان برگزار گردید. در فروم مذکور معاون یکم سروزیر جمهوری تاجیکستان حکیم خالقزاده، معاون سروزیر مغولستان ساینبویان امر سایخان، راهبران و نمایندگان وزارت و اداره‌های دخلدار، ساختارهای اقتصادی و بخش‌های خصوصی هر دو دولت اشتراک نمودند. ضمن سخنرانی معاونان سروزیران جمهوری تاجیکستان و مغولستان اهمیت تحکیم همکاری تجارتی و اقتصادی، جلب سرمایه متقابله و به سطح صفتا نو برآمدن مناسبت‌ها را تاکید نموده آمادگی خود را برای دستگیری و تطبیق لایحه‌های مشترک ابراز داشتند. Меня зовут Саланго, я приехала из Монголии, вашу прекрасную страну.
От сегодняшнего бизнес-форума ожидания превзошли мои ожидания, потому что это первый визит. Весь бизнес, в принципе, приехал сюда впервые. И несмотря на то, что люди встретились впервые, одна компания, наши две компании, они подписали соглашение о взаимном сотрудничестве, буквально поговорив полчаса, и это дает огромную знать нам, что есть такой потенциал между нашими двумя странами, в экономическом сотрудничестве и в дальнейшем, не только в экономическом, в принципе, народы близки. از رابطه‌های بین مغولستان و تاجیکستان میگم که همین که این به هر حال اولین سفر هستن اومدن بسیار خوب است. شرایط مغولستان هم از لحاظ به هر حال آب و هوای رانندگی به مقابل تاجیکستان دارد و فکر کنم پروژه‌های خوب میشود با کشور مغولستان انجام داد. ҳадаф аз баргузории форум таҳкими муносибатҳои тиҷоративу иқтисодӣ, ҷалби сармоя ва муайян намудани самтҳои афзалиятноки ҳамкории оянда ба шумор меравад. дар ҷараёни форум пешниҳодҳо ва ташаббусҳои мушаххас доир ба татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар бахшҳои энергетика, нақлиёту логистика, кишоварзӣ, саноат ва рушди сайёҳӣ баррасӣ гардиданд. Я Туменгерел, генеральный директор компании «Угоч». Наша компания – это продовольственная компания. Мы очень рады с визитом вместе с президентом приехать на вашу землю и встречаться с таджикским народом, с братьями. Мы думаем, во всех направлениях интересно для обеих бизнесменов. Из Таджикистана мы ждем. У нас фрукты очень мало, поэтому мы слышали, что самые органик фрукты, поэтому можем мы тоже бизнесом заниматься. Я из компании Interactive BI, исполнительный директор. Компания, которая работает на программное обеспечение и софтвер. Так. С президентом пришел очень большая группа делегатов, которые работают, бизнес-группа, которая работает на всех отраслях Монголии. Мы приехали сюда, чтобы посмотреть возможности развивать наши отношения между двумя странами, между предпринимателями. Таджикистан, который находится далеко от нас, под традицией и культурой связаны нас с древних времен. Так что очень много сходных есть у нас. Мы ищем возможность работать здесь или создать новый бизнес-проект. И ожидаем в этом бизнес-форум встречать людей, которые с нами будут работать. ҳамзамон дар ҳошияи форум мулоқотҳои дуҷониба байни соҳибкорони ду давлат ва вохӯриҳои соҳибкорон бо намояндагони мақомоти дахлдори давлатӣ баргузор гардида, дар ҷараёни он ҷонибҳо роҳҳои амалии ташаббусҳои иқтисодӣ ва густариши муносибатҳои мутақобили судмандро баррасӣ ва мувофиқа менамоянд. ба соҳаи саноат, ба хусус саноати сабук, саноати мошинсозӣ ва коркарди маъданҳои кӯҳии Тоҷикистон таваҷҷӯҳи бештар равона гардида, сармоягузорон ва соҳибкорони Муғулистон ҷиҳати дар оянда ба роҳ мондани ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаи мавриди назар ҳавасмандии худро баён доштанд. пас аз ҷаласаи пленарии вохӯрии дуҷонибаи соҳибкорони ду давлат дар шакли соҳибкор бо соҳибкор баргузор гардида, байни ширкатҳои тиҷоратии Тоҷикистону Муғулистон санадҳои ҳамкорӣ дар самти воридоту содироти маҳсулот, хизматрасонӣ, савдои дуҷониба, кишоварзӣ, тандурустӣ, нақлиёт ва соҳаи саноат ба имзо расонида шуд. Зоиршоҳи Тағоимрод, Холмаҳмади Давлат, Меҳрӯзи ҷумъа барои барномаи иттилоотии ахбор. шоми имрӯз дар доираи сафари давлатии президенти Муғулистон дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар театри давлатии Академии опера ва балети ба номи Садриддин Айни рӯзҳои фарҳанги Муғулистон дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Ҷаҳонгир Сафарализода гузориш медиҳад.
қабл аз оғози барномаи фарҳангӣ дар саҳни бинои театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ ҳунарҳои мардумии Муғулистон ба намоиш гузошта шуд. Дар ифтитоҳи рӯзҳои фарҳангӣ роҳбарияти вазоратҳои фарҳанги Тоҷикистон ва Муғулистон, намояндагони вазорату идораҳои дахлдор, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва дигар сокинону меҳмонон иштирок намуданд. Иброз шуд ки бо ташаббуси сарони ду давлат рӯзҳои фарҳанги Муғулистон дар Тоҷикистон ва рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар Муғулистон баргузор мегарданд. Ин тадбир дар густариши муносибатҳои дӯстӣ байни мардумони ду давлат ва таҳкими робитаҳои бисёрҷанбаи Тоҷикистон ва Муғулистон нақши муҳим хоҳад гузошт. ҳамзамон ба ин восита равобити иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ густариш меёбад. ман бовар дорам ки сафари давлатии президенти Муғулистон ба ҷумҳурии Тоҷикистон боиси таҳкими дӯстӣ байни ин ду давлат ва тақвияти ҳамкориҳои дуҷонибаву бисёрҷониба заминаҳои мусоид фароҳам меорад. яке аз тадбирҳое ки дар ҳамин доира амалӣ гардид, ин баргузории рӯзҳои фарҳанги Муғулистон дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки дар ин ҷо имкониятҳои фарҳангиву сайёҳӣ муаррифӣ гардид. умедворам ки рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар Муғулистон низ баргузор мегардад ва ҳамин гуна санъати миллати тоҷик барои шаҳрвандони кишвари мо низ муаррифӣ хоҳад шуд. дар идома аз ҷониби аҳли фарҳанги Муғулистон барномаи пурмуҳтавои фарҳангӣ ки иборат аз оҳангу сурудҳои миллии мардуми Муғулистон буд, пешниҳоди иштирокдорон гардонида шуд. рӯзҳои фарҳанги Муғулистон дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади шиносоии мардуми тоҷик бо ҳунару фарҳанги Муғулистон баргузор гашта баҳри таҳкими робитаҳо ва табодули фарҳангӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. сулҳу субот ва ваҳдату истиқлолият аз ободии рӯзгори мардум ва аз сарсабзии кишвар дарак медиҳад. ин аст ки баъди ба даст овардани истиқлоли давлатӣ ва ваҳдати миллӣ рӯзгори мардуми шарафманди Тоҷикистон хубу ин кишвари беҳиштосо сарзабу хуррам аст. сулҳу ваҳдат беҳтарин неъмат, орзуву армон, таҳкими давлат, наҷоти миллат, рушди ватан дар ҳар замину замон дониста мешавад. иброҳим Назлозода шарҳи бештар дорад. бо шарофати соҳибистиқлолӣ, баракати сулҳу оромӣ ва ваҳдати миллӣ дар мамлакат дар марҳилаи кӯтоҳи таърихӣ рушди босубот таъмин гардида, сатҳу сифати зиндагии мардум дар доираи татбиқи 4 ҳадафи стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, таъмини амнияти энергетикӣ, раҳоӣ аз бумбасти коммуникатсионӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ ва саноатикунонии бусуръати мамлакат зина ба зина беҳтар мегардад ва бо саъю талоши ватандӯстонаи халқи тоҷик таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон бо қадамҳои устувор рӯ ба пешравӣ меравад. ифтихори ватандорӣ, дурандешӣ ва ҳисси баланди масъулият ба сарвари давлат муҳтарам Эмомали Раҳмон имкон дод ки дар роҳи хотима бахшидан ба низоъҳои дохилӣ, таҳкими сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ байни мардум муваффақ гарданд. хушбахтона ҳоло дар ҷумҳурии Тоҷикистон сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ барои амалӣ намудани ҳадафҳои стратегии миллӣ ҳама заминаи зарурӣ фароҳам оварда шудааст. зимнан баланд бардоштани сатҳи саводу маърифатнокии мардум ва дар навбати аввал наврасону ҷавонон тақвияти ҳисси миллӣ, ватандӯстиву ватанпарварӣ, ҳуввияти миллӣ, арҷгузорӣ ва омӯхтани забон, таърих, фарҳанги бостонии тоҷикон, тавсеаи доираи донишу ҷаҳонбинии илмию техникӣ ва рушди илмҳои гуногуни ҷомеа иқдомҳои пайгиронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон мебошанд. фаромӯш набояд кард ки дар ҷаҳон бисёр давлатҳое ҳастанд ки солҳои тӯлонӣ барои якпорчагӣ, ваҳдат, оромӣ ва истиқлолият саъю талош карда истоданд. хушбахтона имрӯз Тоҷикистонро дунё чун давлати ягона, соҳибистиқлол ва дорои фарҳанги қадиму боло мешиносад ва иқдому ташаббусҳои неки онро ҷонибдорӣ менамояд. маврид ба зикр аст ки таъмини сулҳу субот ва амнияти пойдории кишварҳо аз ҷумлаи вазифаҳои калидӣ ва шарти муҳимтарини пешбурди равандҳои созанда ба хотири рушди устувор дар сатҳи байналмилалӣ ва минтақавӣ ба ҳисоб меравад. ҳоло дар гӯшаҳои гуногуни сайёра зуҳуроти терроризму ифротгароӣ ба хатари бесобиқаи ҷаҳонӣ табдил ёфта, оқибатҳои фоҷеъ ба бор оварда истодааст.
фидокориву мардонагии халқи тоҷик дар ҳимояи марзу бум ва арзишҳои фарҳангу тамаддуни аҷдодӣ иродаи қавии мардум ба сулҳу субот ва созандагию бунёдкорӣ боис гардид ки пеши рӯи амалҳои террористону ифротгароёни дохиливу хориҷӣ дар кишвари тоза истиқлоламон гирифта шавад. иброҳим назлузода, мақсади мақсад, барои барномаи ахбор. در باغ بوتانیکی پامیر آزمایشگاه میوه‌پروری فعالیت پرثمر دارد. آزمایشگاه میوه‌پروری مساحت بیش از 20 گکتار را در بر گرفته هم‌ساله از 15 تا 20 تن میوه را صادرات می‌نماید. شرح بیشتر در گزارش ماهیره طاهر. باغ باغداری یکی از ساحه‌های اساسی کمپلکس اگروصنعتی جمهوری تاجیکستان حساب یافته جهت تامین اهالی با آذوقه‌واری، تامین کارخانه‌های کارکرد با اشیاء خام، افزون گرداندن امکانات‌های صادراتی مملکت و با کار دائمی تامین نمودن اهالی موقعی معین را اشغال می‌نماید. در این زمینه در باغ بوتانیکی پامیر باغ میوه‌دهنده به صفت آزمایشگاه میوه‌پروری فعالیت نموده در غنی گرداندن بازار استحصالی و صادرات میوه سهم ارزشمند می‌گذارد. آزمایشگاه میوه‌پروری اینستیتوت بیولوژی پامیر در بلندی 2100 متر از سطح بر جایگیر بوده مساحت 20 گکتار زمین را در بر میگیرد. در اینجا رستنی‌های میوه‌دهنده تخمکدار یعنی سیب، امرود و برای آموزش نیولچه‌های بی آموخته میشن. اینچنین دونکداران شفتالو، زردالو، آلوبولو، آلوچه و آلو پرورش کرده میشن. هر یکی اون باز مثال اگر گیریم دونکداران سیب زیاده از 25 و 30 نوع و نمود در بر میگیرد. در آزمایشگاه میوه‌پروری زیاده از 28 نمود درختان میوه‌دهنده از قبیل میوه‌های دونکدارها و چهارمغزشکل‌ها موجود بوده همه سال از 15 تا 20 تن میوه صادرات می‌گردد. میوه این باغ اصلا به بازار شهر خاروخ و خواجگی‌های الهیده به فروش گذاشته شده، قسمی از آن بیرون از ولایت به صادرات نگرانده می‌شود. اینچنین در این موضع نهالخانه در مساحت 1 گکتار جایگیر بوده زیاده از 10,000 بیخ نهال در آن پرورش می‌یابند. در اینجا مسئول دانشجویان تجربه آموزی گذرانده با خصوصیت‌های معرفت بیولوژی رستنی‌های میوه‌دهنده مشغول می‌باشند و اینچنین دیگر در اینجا دانشجویان از دانشگاه شهر خوروز مسئول درس‌های عملی و نظریه‌ای را می‌گذرانند. باید گفت که در زمینه آزمایشگاه میوه‌پروری اینستیتوت بیولوژی پامیر دو پایگاه تکیه‌گاه تحقیقاتی در ناحیه‌های درواز و ونج در مساحت 14 گکتار جایگیر می‌باشد. این پایگاه‌ها تجربه آزمایشگاه میوه‌پروری اینستیتوت بیولوژی پامیر را وسیع استفاده نموده بهره صادرات نمودن میوه زمینه خوب فراهم ساختند. نوابسته از آنکه باغ از نارسایی آب تنقیصی دارد در آزمایشگاه میوه‌پروری همه ساله بیش از 5000 نهال درختان میوه‌دهنده به خواجگی‌های الهیده دسترس می‌گردد. در باغ زیاده از 3000 درختان میوه‌دهنده پرورش یافته. خادمان علمی کوشش دارند پرورش درخت شفتالو را نیز زیادتر برگزارند. باغ مذکور برای تجربه آموزی پرورش میوه پیشنهاد گردیده همه ساله از دانشگاه‌های اگراری و شعبه‌های بیولوژی دانشگاه‌های مملکت و بیرون از کشور به اینجا برای تجربه آموزی می‌بیایند. این آزمایشگاه با اینستیتوت‌های علمی تحقیقاتی روسیه، دولت چین، کره، ازبکستان، قرقیزستان و دیگر مملکت‌ها همکاری زیچ علمی داشته مبادله تخمی و نهال درختان میوه‌دهنده و بوته‌ها را به راه می‌ماند. ماهیره طاهر، مبارک شاه رستم، شهر خاروخ. اخبار. در ناحیه نوسری خسرو استفاده برای زمین از جانب ساکنان درست رعایت گردیده سال از سال در بلند گردیدن سطح زندگی مردم مساعدت می‌نماید. شرح بیشتر در گزارش سعید شوی مرادعلی و اسکندر سعید. در روند حساس و پیچیده جهانی معاصر در رابطه با زیاد گردیدن طلبات به مواد غذایی که در بعضی کشورهای عالم علیه مشکلات اجتماعی را به وجود آورده است، اهالی مملکت را ضرور است که با تکیه به هدایت‌های دوربینانه پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان هر پارچه زمین را ثمراناک استفاده برده با این وسیله در تامین امنیت غذاخواری سهم خویش را گذارند. برای ثمراناک و مقصدناک استفاده بردن زمین گرفتن دو یا زیاده حاصل کشاورزان را میباید اصولهای معاصر کشتی زراعت‌ها را به راه مانند. با درک همین معنی ساکنان و کشاورزان ناحیه نوسری خسروی ولایت ختلان با استفاده از امکانات موجوده در همه شکل‌های خواجگیداری زمین‌های در اختیار داشته را ثمراناک و عاقلانه استفاده نموده با این وسیله هم ثبات استعمالی‌اش را غنی می‌گردانند. اینچنین طلبات بازارهای محل را
бо маҳсулотҳои хушсифат таъмин менамоянд. Авазхол Қарабоева, сокини деҳаи миргузари ҷамоати деҳоти худталони ноҳияи Носири Хусрав, дар 10 сотихи замини назди ҳавлигиаш қариб ҳама намуди зироатҳои кишоварзиро киш намуда, имрӯзҳо аз ҳосили фаровони дастранҷи хеш ба омода намудани анвои гуногуни обмева ва хӯришҳо машғул мебошад. Ин зани меҳнатдӯст дар баробари омӯзгор будан дар вақтҳои фориғ аз кор замини назди ҳавлигиашро дар чанд марҳила истифода карда, баъди гирифтани ҳосили маҳсулотҳои барвақтӣ кишти такрории зироатҳоро ба роҳ мондааст, ки айни замон нашъунамои он хуб ба мушоҳида мерасад. Дар натиҷаи меҳнати софдилона метавон ба натиҷаҳои назаррас ноил шуд. Имрӯз мароми ҳар як сокини ноҳияи Носири Хусрав баҳри дар амал иҷро намудани дастуру супоришҳои роҳбари давлат равона гардида, аҳли заҳмат талош менамоянд, ки аз ҳисоби хидаҳои дар ихтиёр дошта захираи дусолаи хешро таъмин созанд. Саидшоҳи Муродалӣ, Искандари Саид, ноҳияи Носири Хусрав, Ахбор. ободонӣ дар маҳал. аҳолии ободгару бунёдкори деҳаи қалъаи ҳоҷӣ ҷамоати деҳотӣ ба номи Исмоили Сомонёни ноҳияи Деваштиҷ роҳҳои ноҳамвори маҳалли хешро тибқи қоидаҳои муосири роҳсозӣ бо истифода аз техникаҳои зарурӣ пурра мунфарш намуданд. гузориши Фирдавс Умаров ва Орзу Маъруфов. ободониву созандагиҳо ва сабзу хуррамгардонӣ бахшида ба истиқболи арзандаи ҷашни бузурги 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар 8 ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳияи Деваштиҷ аз ҷумла ҷамоати деҳоти ба номи Исмоили Сомонӣ вусъати тоза касб намудааст. бо иқдом ва ташаббуси сокинони эҳсонкор, соҳибкорони бурунмарзӣ ва ашхоси ба нияти адои ҳаҷ маблағгун карда беш аз 3.5 километр роҳи замони ноҳамвори деҳаи қалъаи ҳоҷии ҷамоати деҳоти ба номи Исмоили Сомонӣ мунфарши асосӣ гардонида шуд. имрӯз аҳолии сарҷамъу муттаҳиди деҳаи қалъаи ҳоҷӣ бо хурсандии бепоён ва рӯҳияи баланди ободгаронаву бунёдкорӣ бо иштироки масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Деваштиҷ роҳи тозабунёдро мавриди истифода қарор доданд. дар ҳамоиши ба ин муносибат барпо гардида қайд карда шуд, ки иҷрои корҳои ободонию созандагӣ дар партави сиёсати дурбинонаву оқилонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешваи миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон идома ёфта, ободу зебо ва хуррамгардонии як гӯшаи ватан қарзи фарзандии ҳар як шахси меҳанпарасту созанда ба шумор меравад. аҳолии деҳаи қалъаи ҳоҷӣ баъди ташрифи ҷаноби олӣ рӯҳи илҳоми тоза гирифта иқдом гирифтанд, ки 3.5 километр роҳи деҳаро асфалтпӯш намуда мавриди истифода қарор диҳанд ва ғайр аз он боз якчанд иншоотҳои ҷашнӣ аз қабили кӯдакистонҳо ва дигар кофтани чоҳҳои артизанӣ ва ободкунии роҳҳоро низ мо ба нақша гирифтаем. баъди мунфарш гардидани беш аз 3.5 километр роҳ бо паҳноии 5 метр вазъи роҳу нақлиёт боз ҳам беҳтару хубтар гардонида шуда, сокинони деҳаи қалъаи ҳоҷӣ метавонанд бемамоният ба дигар деҳаҳои наздикӯҳии ноҳия ва берун аз он рафту омад намоянд. аз иқдому tashabbusҳои аҳолию соҳибкорони деҳаи қалъаи ҳоҷӣ мардуми сарбаланду созандаи деҳаи хоҷаҳон низ илҳом гирифта азми мунфаршсозии роҳҳои маҳаллиро нақшабандӣ карданд, ки бо ин васила роҳҳои нақлиётгарди деҳа обод карда мешавад. мавриди зикр аст, ки тибқи нақшаи аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Деваштиҷ омода гардида бахшида ба истиқболи ҷашни фархундаи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти ба номи Исмоили Сомонии ноҳия иборат аз 87 банди нақшачорабиниҳои ободониву бунёдкорӣ тартиб дода шудааст. хушбахтона то имрӯз дар ҳудуди ҷамоати деҳот бо кӯмаку дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғду ноҳияи Деваштиҷ ва сокинону соҳибкорони ободкор 73 иншооти таъйиноташон гуногун бунёду таъмири куллӣ ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. Фирдавс Умаров, Мазбут Бобозода, Орзу Маъруфов, ноҳияи Деваштиҷ, Ахбор. бинандагони гиромӣ, барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон идома дорад. саломат бошед.